अभी तो जी देखें, दो लोगों की खान साहब से मुलाकात हुई और जुमेरात के दिन उमर अयूब साहब बाकी डेलीगेशन गया और उनके साथ जो हुआ वो आप सब ने जी। उसको रिपोर्ट भी किया, उसको दिखाया भी। तो जो सूरत हाल है देखें, राब्तों की देखें, अली अमीन की एक यूनिक पोजीशन है, एपेक्स कमेटी में बैठते हैं, ठीक है, एपेक्स को वो हेड करते हैं। जब केपीके में एपेक्स का इजलास हो, जाहिर बात है उसमें इंटेलिजेंस के इदारों की, आर्मी की, हर किसी की नुमाइंदगी है। बिल्कुल। उस लेवल पे इंटरेक्शन सिक्योरिटी के हवाले से तो ज़रूर होता है। अब पॉलिटिकल जिस तरफ आप इशारा दे रही हैं जी। उसका पार्टी तर्जुमान जो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं कैटेगोरिकली डिनाई कर चुके हैं। अगर इस तरह का कोई राब्ता हो भी सही, पास्ट में आप देखें मुख्तलिफ जमातों के होते रहे, जब तक मामलात तय नहीं हो जाते इस तरह की बात बाहर भी नहीं आती कि हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो मैं ये बात तो समझता हूँ कि दुरुस्त है अभी आपकी, जिस पता तरह नहीं के चलता हालात बाहर हैं। के क्या हो रहा है क्या नहीं जब तक मामला तय ना हो जाएं। लेकिन बैरिस्टर साहब, ऑब्वियसली आप खुद वकील हैं, आप भी सारी चीज़ों से बखूबी आगाह हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, सियासत जो है ना, वो कहते हैं ना कि इट्स द आर्ट ऑफ पॉसिबल्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में कभी दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। आपकी पार्टी में इस वक्त बहुत दो एक्सट्रीम्स नज़र आती हैं, कुछ हॉक्स हैं, डव्स हैं, हर पार्टी में होते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि जो डव्स हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के ख़्वाहां थे, इमरान खान साहब को कायल कर रहे थे, उनको निकाला जा रहा है यके बाद दीगरे, चाहे वो फैसल चौधरी हों, उससे पहले शेर अफजल मरवत हों, वो आके अब टीवी स्क्रीन्स पे, मीडिया टॉक पे बताते भी हैं कि क्या हुआ है उनके साथ। सो ये जो इस तरीके से लोगों को निकालना है, जो ताल्लुकात सही करवाना चाहते हैं, क्या ये ठीक है? ये पार्टी के अपने मुफाद में है? अच्छा नहीं, इसको ज़रा एक डिफरेंट एंगल से देखें। एक आप बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत, मेरा मौक़िफ़ ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान बातचीत पे कदगन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तहरीक इंसाफ ने जो शुरू में हार्ड स्टांस लिया है वो बेसिकली लिया कि पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान जो डायलॉग को जो है ना डिस्करेज किया, जिसकी वजह से जो है ना इतनी माहौल में सख्ती आई। बुनियादी तौर पे जितने भी पिलर्स हैं, जो पार्टी के मेंबर्स हो के, कोशिश क्या होनी चाहिए, वो पॉलिटिकल डायलॉग को ओपन करना चाहिए। वो पॉलिटिकल डायलॉग चलेगा तो ये दूसरे डायलॉग, ये सब्सिडरी है, ठीक है, ये फिर खुद ब खुद जगह इसकी बन जाती है। पहले पॉलिटिकल पार्टीज तो एक दूसरे को कबूल करें ना, चाहे जैसा भी मैंडेट है, ठीक है, वो हमें पता है, मगर एक दफ़ा बैठ के रूल्स ऑफ द गेम तो रिवाइज करें कि पता चले कि जी किसने किस तरह से खेलना है। अभी मसला क्या है कि हमारी पॉलिटिक्स इस वक्त इतनी मॉडल हो गई है कि उसमें आप कोई रूल्स ही नहीं है। कि आपने देखा कि फॉर्म 45 से 47 का सफ़र, उसमें आप किसी को शर्म भी महसूस नहीं होती। तो इस तरह की सूरत हाल में बेहतर ये है कि जो पीटीआई कोशिश कर रही है कि अपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर रही है, उन्हें इकट्ठा करने के बाद अब बलूचिस्तान के इशू पे एपीसी की बात की है, तो वो एक अच्छा मौका होगा कि तमाम को इकट्ठा किया जाए और इसमें एक ग्रैंड डायलॉग ओपन किया जाए। बट आप सही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्पेस इतनी होनी चाहिए थी कि एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू होता, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती थी कि वो नहीं, उन्होंने सियासी कुव्वतों के साथ बैठना पसंद किया। बट एट द सेम टाइम लेट मी कोट रऊफ़ हसन साहब, आपकी पार्टी के तर्जुमान रहे हैं, और उन जैसे और बहुत सारे लोग हैं आपकी पार्टी के अंदर जो ये बरमला कहते आए हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, इन जमातों के साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे आर पपेट्स, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इख्तियार इस्टेब्लिशमेंट के पास है। वो साफ कहते हैं कि जी फ़ौज से जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात करनी चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जी मोहरे हैं। नहीं, मोरे एक सेंस में ज़रूर होते हैं कि अगले यूज़ कर रहे हैं, मगर देखें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की कुछ ना कुछ वर्थ ज़रूर है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इतनी भी बेबस नहीं हैं कि वो इकट्ठे होके इस मुश्किल से बाहर ना निकल सके। अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई आपने कहा। इस वक्त पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस फेस कर रहा है, जो बेसिकली हम इस चीज़ की तरफ हवाला दे रहे हैं ना, अगर एस्टैब्लिशमेंट का रोल बढ़ गया है तो वो बेसिकली हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फेल हो गया है। तो उसको अगर रिस्टोर करना है तो हर एक ने थोड़ा थोड़ा गिव इन करना है, और वो गिव इन किसको करना है? एस्टैब्लिशमेंट को नहीं गिव इन करना, वो पॉलिटिकल फोर्सेस को गिव इन करना है। तो आपस में थोड़ी सी रवादारी दिखाएंगे तो ये स्पेस बहाल हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसकी पहल कौन करेगा? क्योंकि हुकूमत बार बार कह रही है कि जी आप लोग, जब लास्ट भी डायलॉग था तो उसमें क्या हुआ था? उसमें ये था कि जी डेडलाइन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि बस ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने वैसे ही पहले इनकार कर दिया है, आप लोगों ने जुडिशल कमीशन के हवाले से मीडिया पे आके बोल दिया है। लेकिन अब उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर ने एक बार ऑफ़र किया, पीटीआई नहीं गई। सो हुकूमत ने तो इनिशिएट करने की बैरिस्टर साहब कोशिश की, एक बार नहीं कई बार की।
دیکھیں ہر سٹیج پہ ایک موقع آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو بجٹ آ رہا ہے نا, جی. یہ ایک آئیڈیل موقع ہے کہ اس میں رولز آف دا گیم نیگوشیٹ کیے جا سکتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی نے ایک سخت موقف لے لیا ہے نہروں کے ایشو پہ, بالکل. اور نہروں کا ایشو ایک ایسا ایشو ہے کہ جو ایک ان کے ڈپارچر کا ٹرننگ پوائنٹ بھی بن سکتا ہے. تو اوور آل اب اس چیز میں اگر ساری پولیٹیکل فورسز بیٹھ جائیں, غلطیوں کو ریئلائز کر لیں, یہ دیکھیں غلطی ہر طرف سے ہوئی ہے, ہم کہیں کہ غلطی ایک طرف سے ہوئی ہے وہ بھی غلط ہوگا, مگر یہ ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ وہ ریئلائزیشن لائیں, اس ریئلائزیشن کے ساتھ بیٹھیں, پھر ہم چیزوں کو دوبارہ اپنی اصل پوزیشن پہ لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پیپلز پارٹی کا حوالہ دیا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایک اصولی موقف لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ایک بریکنگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ, بٹ پی ٹی آئی اس کو سیاست کے اندر اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج میں کس طریقے سے یوز کر سکتی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر صرف اور صرف کردار کی بات کریں ہم الیکشنز کے فوری بعد, تو انہوں نے انفیکٹ پی ٹی آئی کو آفر کیا تھا کہ جی آ جائیں ہم اور آپ مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں. پی ٹی آئی نہیں گئی, پی ٹی آئی نے انکار کر دیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں پارٹی سے, پارٹی کی قیادت سے, جہاں پولیٹیکلی چیزوں کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا تھا فار دا بیٹرمنٹ آف ناٹ اونلی یور پارٹی بٹ فار دا پیپل ایز یو کلیم, وہ نہیں ہوا؟ اچھا ڈائیلاگ میں بیٹھنا ایک ڈفرینٹ ہے, ساتھ مل کے گورنمنٹ بنانا ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. دیکھیں پی ٹی آئی جو بات کر رہی ہے پالیٹکس اور کمپرومائزز نہیں کر رہی. ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی طرح سے بھی بیک بورو سٹیل کر کے کسی طرح سے گورنمنٹ کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں. دیکھیں ہم کرٹک کے رول میں بھی رہ کے بہت ساری چیزوں کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں. اپوزیشن کا بھی ایک کلیدی کردار ہوتا ہے ڈیموکریسی میں, اور لازمی نہیں ہوتا کہ جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے وہ ساری عمر اپوزیشن میں ہی بیٹھا رہے. ٹیبلز بہت جلدی ٹرن ہوتے ہیں. تو وہ جو اس وقت ایک پرنسپل ڈیسیجن لیا وہ ایک اور ڈفرینٹ جو ہے نا لائٹ میں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا تھا. چلیں ٹھیک ہے, یہ مان لیتے ہیں ابھی, لیکن حالات اور واقعات جو ہیں خاص طور سے پاکستان تحریک انصاف کی, آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ جی لیگلی ایک بڑی کمپلیکیٹڈ پوزیشن چل رہی ہے, مشکل صورتحال کا آپ لوگ شکار بھی ہیں. آپ جیسے لوگ بیرسٹر صاحب پڑھے لکھے لوگ اس وقت پارلیمان کے اندر موجود ہیں, ایم این ایز ہیں, الیکٹ ہو کر آئے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ پارلیمان جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فورم ہونا چاہیے ساری جماعتوں کے لیے, اس کو آپ لوگ گھاس نہیں ڈال رہے, اور جہاں جہاں موقع ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور اپوزیشن کرنے کا پارلیمان میں, وہاں سے آپ لوگ واک آؤٹ کر جاتے ہیں؟ اچھا دیکھیں پارلیمان میں ورکنگ کے ڈفرینٹ انداز ہیں. آپ فلور آف دا ہاؤس پہ بات بھی کرتے ہیں, آپ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, آپ ادھر بائیکاٹ بھی کرتے ہیں, مگر بیسک کیا چیز دیکھنی ہے کہ جی اوور آل کس طرح کا بزنس پارلیمنٹ کے فلور پہ کنڈکٹ ہو رہا ہے. اگر آپ پچھلے سال کا خالی اس کے بزنس کو ریویو کر لیں نا, تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ پارلیمان کے فورم کو کتنا سیریسلی گورنمنٹ نے لیا ہے. گورنمنٹ نے اراؤنڈ 56 بل پاس کرائے. وہ کون سے بلز ہیں؟ وہ سارے وہ ہیں جن کے ذریعے سول لبرٹیز پہ قدغن لگائی گئی, اور کسی طرح سے بھی جو ہے نا تحریک انصاف کو کرش کیا جائے یا آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈز تھیں ان کو میٹ کیا جائے. یہی سارا بزنس رہا.